Perang antara Israel dan Hamas kembali meningkat. Eskalasi militer antara kedua pihak memanas usai militer Israel menargetkan gedung-gedung yang diklaim sebagai fasilitas Hamas. IDF menuding kelompok Hamas menggunakan gedung-gedung itu sebagai pengawasan dan perencanaan serangan. Tak tinggal diam, kota Gaza dibombardir. Kelompok Palestina ini melancarkan serangan di Kafr Jabalia, pinggiran kota Gaza, Senin 8 September 2025 pagi. Lalu, seperti apa tensi ketegangan antara Hamas dan Israel? Simak selengkapnya dalam video berikut. Operasi besar untuk merebut kota Gaza tengah dipersiapkan Israel. Wilayah yang dianggap benteng terakhir Hamas itu mulai dibombardir serangan udara selama sepekan terakhir. Minggu 7 September 2025, Angkatan Udara Tel Aviv dilaporkan menyerang gedung-gedung tinggi di kota Gaza. IDF mengklaim gedung-gedung digunakan Hamas untuk pengawasan dan perencanaan serangan. Anggota Hamas disebut menanam alat peledak di area dekat gedung itu sebagai bagian dari persiapan untuk serangan tentara mendatang di wilayah tersebut. Peringatan evakuasi kepada warga Palestina yang tinggal di daerah tersebut juga disampaikan sebelum serangan. Namun, serangan dalam 24 jam terakhir telah menewaskan sebanyak 48 orang. Menara Al-Ru'yah menjadi salah satu target serangan IDF sejak beberapa hari lalu. Rumah sakit Al-Quds melaporkan 1 orang tewas akibat serangan Israel di menara tersebut. Salah satu saksi mata pengeboman menara Al-Ru'yah, Muhammad Al-Nazli, mengatakan apa yang terjadi bak gempa bumi dan bangunan hancur total berubah menjadi puing-puing. Nazli mengatakan serangan terhadap gedung-gedung tinggi selama beberapa hari terakhir sangat mengerikan. Ia pun mengaku tidak tahu berapa lama lagi dirinya bersama warga lainnya bisa bertahan. Selain meruntuhkan gedung menara Al-Ru'yah, IDF juga mengebom Masjid Al-Tauhid Wal Sunnah di lingkungan Daraj kota Gaza pada Minggu pagi. Tidak ada korban jiwa dilaporkan, namun masjid dan bangunan keagamaan lainnya dilindungi oleh hukum internasional. Namun, IDF menuding Hamas menanamkan diri mereka di infrastruktur sipil termasuk masjid. Sementara pada Jumat lalu, IDF meledakkan menara Mushtaha di kota Gaza usai mengeluarkan peringatan evakuasi. Namun, Israel tidak memberikan bukti klaim mereka yang menunjukkan Hamas menggunakan bangunan tersebut. Serangan baru ini muncul selang beberapa jam usai pernyataan Menteri Pertahanan Israel Katz. Katz mengatakan badai dahsyat akan menghantam langit kota Gaza dan atap menara-menara teror akan berguncang. Dalam postingan sosial media X miliknya, Katz menyampaikan ultimatum terhadap Hamas. Ia menyebut pasukan IDF akan terus melanjutkan rencana mereka dan memperluas manuver untuk menaklukkan Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim pasukan IDF telah menghancurkan 50 menara teror selama 2 hari terakhir. Pernyataan itu disampaikan Netanyahu pada Senin 8 September 2025 malam. Netanyahu mengatakan serangan terhadap bangunan-bangunan tinggi kota Gaza itu hanyalah awal dari operasinya untuk menaklukkan kota Gaza. Perdana Menteri Israel ini berjanji menghancurkan semua sarang Hamas. אני הבטחתי לכם לפני ימים אחדים שאנחנו נפיל את מגדלי הטרור בעזה. זה בדיוק מה שאנחנו עושים. ביומיים האחרונים 50 מגדלים כאלה נפלו. חיל האוויר הוריד אותם. עכשיו כל זה רק מבוא, רק ספתח לפעולה העצימה העיקרית. וזה תמרון קרקעי של כוחותינו שמתארגנים עכשיו ומתכנסים לתוך העיר עזה. ולכן אני אומר לתושבי עזה, אני מנצל את ההזדמנות הזאת ותקשיבו לי טוב. ראו הוזהרתם. צאו משם. Usai serangan yang menghantam kota Gaza, Hamas tak tinggal diam dan melancarkan serangan di pinggiran kota Gaza
pada Senin 8 September 2025. Penyelidikan awal IDF mengungkap 3 anggota Hamas melancarkan serangan terhadap perkemahan tentara di daerah Kafar Jabalia di pinggiran lingkungan Sheikh Radwan, Kota Gaza. Insiden ini terjadi tak lama usai pasukan kembali ke pos terdepan usai aktivitas semalam. Serangan itu disebut dilakukan pada pukul 6 waktu setempat. Anggota kelompok Palestina disebut melepaskan tembakan ke arah komandan tank dan melemparkan alat peledak ke dalam tank. Akibat serangan itu, 4 orang tentara Israel dilaporkan tewas. Selain korban tewas, 1 prajurit batalion ke-50 Brigade Nahal juga mengalami luka akibat insiden tersebut. Menurut hasil penyelidikan, tentara IDF juga membalas tembakan ke arah orang-orang bersenjata yang melarikan diri. Setidaknya 2 dari mereka terkena tembakan balasan tentara Israel. Konflik di Gaza kian memanas usai serangan Israel yang menargetkan sejumlah bangunan tinggi di kota Gaza. Israel menuding Hamas menggunakan bangunan-bangunan itu sebagai pengawas dan perencanaan serangan. Pemboman Israel di kota Gaza lalu dibalas Hamas dengan serangan yang menewaskan 4 tentara Israel di pinggiran kota Gaza. Kini, situasi Gaza kian kritis dengan korban jiwa yang terus bertambah setiap harinya tanpa tahu pasti kapan perang akan berakhir. Simak terus update perang Israel versus Hamas hanya di kanal YouTube Kompas.com.